Hi, I'm Kawa, and this is QWA Podcast. In this show, we invite friends from the architectural fraternity for a casual conversation. From design think tank to integrated practice, we discuss the trials and tribulations of architectural pursuit. We hope this informal sharing will spark conversation among the listeners. Let's begin. Hello everyone. Joining us today are directors of Garispixel.co, Salam and Firdaus. They are basically our neighbors, to be honest. They are, we are in the same block and they are, on the 34th level and we are on the 12th. So how are you doing today, Salam and Firdaus? Alhamdulillah, dah santai-santai rumah. Right. Hmm. But Penat sikit. because Tapi semalam okey lah. CPD Unlimited 2.0 agak epic lah. Yes, Secara betul. Sangat digital kan. Online, Maya. Yep. Tapi kalau kita tengok kan dekat Garis Pixel punya Facebook ni kan, kita akan nampak korang ni ada jual some merchandise macam reusable mask. And then kalau kita scroll lagi kita akan nampak korang ada jual t-shirt. So kalau in your own words lah, apa sebenarnya Garis Pixel ni? Cuba explain. Okay, so I start lah. Okay, hi everyone. Okay, Garis Pixel ni basically dia adalah group of graduate architect. Dia create platform sebenarnya untuk cater architectural visual production. Even kalau you guys tengok sendiri Garis Pixel. So this is combination lah. What we do and what we passion in. So kalau sebab kita tahu in a common understanding, every design dia start dengan garis ataupun line, okay, garis, and then every visual, photo, video start with pixel. Then combination of garis pixel tu yang create garispixel.co. So in short, there is a lot of services that is being offered. Maybe you can, explain a bit some of your offering that that you've been applying to your potential client. Basically, Garispixel offers wide of variety of architectural visual services, and basically it's not limited to architecture photography itself. So basically banyak berkaitan dengan architecture media, documentation of video, photo, visual effects, and of course 3D visualization. So now kita orang pun baru nak cater for that kind of interface lah. And actually Garispixel ni start dengan event photography, but then corporate during our study in 2015, betul tak Salam? Betul. 2015, and 2021 marks our 6 years in this industry, and we are soaring up in the sky, and most of our team is from architecture background. Like that. I think some of the work that is covered around across the media, masuk newspaper apa semua kan, is Jejak Arch series. Maybe korang boleh cerita sikit what is the motivation behind that particular series, because it looks like you guys are travelling around to find all these majestic old mosques. Yeah. Okay, basically memang we love to share about Jejak. So Jejak ni okay, short introduction lah about Jejak. So Jejak is our own initiative project, so which mean project yang non-profitable, yang kita dokumentkan, fokus dokumentkan anything yang related dengan architecture, which mean kalau kita tengok apa yang kita buat sekarang, kita ada first project, kita banyak dokumentkan undiscovered masjid-masjid lama yang kita boleh consider sebagai macam yang dah ditinggalkan. So basically untuk projek Jejak ni kita start dengan 4 orang. Dalam waktu tu dalam Garis Pixel yang kita ada Zakiman, Zenko, Firdaus dan saya sendirilah Salam Cempreng. So maybe kita boleh jemput jugalah Zenko untuk sharing lah nanti. Boleh, sila. Our creative editor. Hai, Okay. Assalamualaikum. Salam. So okay, basically everyone dia ada role masing-masing. So I'm as a team leader. So team leader dia akan collect all the data from all kita punya, everyone dia ada task masing-masing. Daus dia ada task masing-masing, Zenko ada task masing-masing, dan Iman pun ada task masing-masing. So kita combine kan, macam my part as a team leader,
So I'm also a driver untuk travel ke sana, ke mana-mana yang memang dah kita bagi tahu, okay, this week, at the end of this week kita akan pergi, contohnya Juasih, kita akan travel ke sana, and then sampai sana my role akan tukar jadi pilot. And then Daus dengan Renko sendiri pun ada dia punya task masing-masing. Maybe boleh sharing sikit ni Daus? So basically my task is more like cari tempat tu in accurate way lah. Maksudnya dalam map tu kadang-kadang kita dapat satu gambar saja. Daripada satu gambar tu kita cari location dia kat mana benda ni sebenarnya. Kat mana masjid ni sebenarnya. So for now kita dah documented about 6 masjid atau 7 masjid. Dan semua 7 masjid tu adalah mungkin ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. Sebenarnya dalam list kita orang ada 20 ada masjid yang undiscovered, but then disebabkan PKP kita tak dapat nak cari benda tu lah, pergi ke tempat tu. And for now ada 20 lagi masjid kita pun saya pun cari masjid tu gunakan Google Maps lah. Seluruh negara ke 20 lebih tu atau fokus kat Negeri Sembilan je? Fokus 20 masjid tu dekat Semenanjung Malaysia. Oh, okay. For now. Yep. Okay, so my part, saya mostly on videography lah. So operation for camera, handle untuk video, and also for editing lah. Editing untuk video yang tadi dah tunjuk dekat yang dipaparkan tu, itu yang saya edit lah. Mostly saya handle bahagian tu lah untuk projek jejak ni. Okay, so I think one of the mosque is dekat Juasih, which is Kampung Yasmin, which is my wife. And then I think there's a lot more mosques yang, you know, after the capacity of the mosque has been exceeded, people, you know, tend to go into a better or recently built mosque. They, you know, more comfortable. You can accommodate more people. But do you think since the mosque is unutilized, some of them has compound that is fenced up, how do you get the access to all these mosques? Do you go to the Tok Penghulu ke? Do you talk to the locals, or how do you get access to, you know, some of the scene I saw you go inside the mosque. So yeah, macam mana tu? Cerita sikit. Okay, basically first kali kita akan, macam tadi kita akan listkan all the mosques yang kita dah discover, and then one of the mosques yang kita discover Juasih lah. So because one of the thing that nak sharing to you guys, because starting why Negeri Sembilan, because kita ada satu job yang kita ada kat Negeri Sembilan, and then kita pergi satu tempat tu kita akan nampak lot of architectural punya stand yang orang kata kalau rugi tak discover and then tak document kan. And then bila kita discover, why not kita explore on dekat Negeri Sembilan ni, masjid-masjid yang ada. And then first kali kita akan, basically kita akan Google lah. Kita akan Google, and then kita akan dapatkan all the masjid dengan masjid and surau punya information. So ada setengah masjid tu kita tak dapat any information kecuali gambar. Macam contohnya kampung surau Kampung Gadung kan, surau Batu Kampung Gadung, itu one of dah. Kalau Juasih sendiri, kalau kita tengok, kita discover sebab satu ada posting, and then macam tugasan Daus sendiri, and then after kita dapat, Daus dia akan masuk ke dalam Google Street untuk cari masjid tu kat mana. Again, and then after that dia punya flow dia, maksud kita akan pergi sebab basically most of the masjid lama ni dia akan ada bersebelahan dengan masjid baru. Ya, and then kita akan pergi masjid tu, basically kita akan orang yang akan ada dekat situ, pokok-pokok yang ada kat Hulu, and then orang kampung sendiri kita akan jumpa dulu, kita akan bagi tahu, okay, basically kita nak buat recommendation untuk masjid lama tu, boleh ke tak. And then the best thing, diorang banyak sharing about history of the masjid, kenapa masjid tu dibina waktu tu, and then the best part yang I rasa valuable untuk kita, dia share experience dia daripada dia kecil sampai lah masjid tu dah jadi macam tu. So that's how kita discover itu, and then kita document, dan the best thing kita bagi balik dekat diorang gambar-gambar tu, especially kat dalam WhatsApp, selalunya kita akan bagi balik gambar-gambar tu dekat diorang untuk maybe kegunaan masjid, untuk kegunaan personal. Denko, you have to add anything to add? Denko ada pengalaman misteri sebenarnya. Oh ya ke? Bahaya ni. Masjid Juasih ni memang ada cerita sikit lah.
Bukan kat Juasir Tak tahu tu lah, dekat mungkin masjid dengan tu- tanah perkuburan lah, tak mistaken. Bukan lah? Dia di belakang, dia ada makam, dia ada Ada. makam. Ada makam. Ya, betul. Okay. Ada makam, ada 2-3 So apa makam. pengalaman tersebut? Tak ada lah, dia macam macam ni. Okay. Basically dia just nak masuk, biasa nak masuk satu tempat kena beri salam kan. So basically time tu tengah nak masuk lah, nak rekod untuk masuk. Saya beri salam sesudah, Assalamualaikum. Lepas tu tak tahulah, ini just a tip Sumair kat betul-betul dia jawab Waalaikumsalam. Itu tak tahulah, itu memang betul-betul saya dengar. Tak tahulah, mungkin itu jin Islam mungkin, tak tahulah, but it's an interesting story lah kalau nak diceritakan, tak tahulah. Mungkin ada masjid tu dijaga oleh jin Islam, I don't know. Tapi kalau kita tengok all the mosques, they have this original Nusantara architectural style with multi-tiered roof and whatnot. So adakah kita dah tersesat sekarang ni dengan pembawakan kubah dan arches, sebab itu bukanlah native ataupun vernacular kepada area ni? Adakah kita telah menyimpang daripada ciri-ciri arkitektur yang asal ni? Sebab tak banyak dah mosque, Cyber 10 adalah macam ni kan, Cyberjaya 10, betul. tapi other than these few new mosques semua lebih kepada ni lah, Persian Moorish architecture. punya architecture style. So lepas korang dah dokumen semua ni, korang rasa macam mana? Adakah kita telah meninggalkan satu vernacular style yang lebih sustainable ataupun lebih reflect lah kepada culture kita? I rasa maybe one of my pendapat lah, because kita boleh nampak nowadays kan everyone nak buat masjid yang besar, and then kalau kita tengok Nusantara sendiri punya orang kata scale, dia lebih cater kepada orang, dia kata small size of penduduk kampung, dia bukan cater of besar. But in my opinion, kalau kita contoh, kalau Nusantara punya kalau kita buat scale untuk yang besar, dia agak pelik. Dia tak jadilah. Yang kedua, dia tak jadi. Yang satu. Yang kedua, mungkin exploration ataupun influence daripada luar tu terlalu kuat untuk certain, dan kita sendiri pun kadang-kadang kita mengagungkan orang kata apa, design ataupun benda-benda luar compare dengan orang kata apa, dengan khazanah yang kita ada. And then that's why lah yang createkan untuk kita orang dokumentkan jejak ni. Sebab kalau you guys tengok every time kita setengah boleh capture, macam you sendiri boleh capture on architecture punya style, yang boleh kita capture semua yang style yang memang Nusantara punya style. Then why dulu Nusantara? That's why kita tak nak benda tu hilang, kita dokumentkan, sebab kita tahu every time kita dokumentkan, kita tak tahu sampai bila that mosque ataupun that surau yang akan stand, sebab benda tu macam dia akan hilang macam tu je. Kalau apa yang kita punya projek ni memang basically untuk awareness untuk orang-orang ramai lah kan. So kalau kita tak preserve benda ni, contoh lah, kalau kita tak bagi awareness, orang tak akan preserve. So bila kita dah tunjuk awareness tu, kalau masjid Juasir tu kan, dia banyak betul elemen-elemen yang kita boleh terapkan balik ke modern architecture. Contoh macam, kan ada macam tingkap kat bawah tu kan, kalau kita perasan ada tingkap yang boleh buka flip ke bawah tu kan. Itu sebenarnya interesting karakter sebenarnya yang kita boleh terapkan kepada modern architecture, yang kita boleh pakai untuk kalau untuk baca Al-Quran kan. So kita duduk buka tingkap, ada natural lighting. So macam benda elemen tu yang menarik yang kita boleh terapkan. So kalau kita tak create awareness sebenarnya ni, kita nak tahu kan sebenarnya ada elemen-elemen Melayu yang kita boleh terapkan, kita gunakan dalam design. Right. I think we should look back and see if we can learn something from there, and then obviously inform the future. Talking about the future, of course we are talking about students, architecture students. Why do you think it's so important to support this architectural workshop? Is there any motivation why you guys like to support this kind of events? Basically kalau semua tahu memang every time workshop Garib Visual, because the special of Garib Visual, even kru Garib Visual sendiri, everyone yang ada dekat dalam Garib Visual yang pergi workshop. Dan the best thing kalau tengok Garib Visual start dengan UPM, and then kita ada kat sini Zenko daripada UiTM. Macam mana kita kenal Zenko? Kita kenal daripada architecture workshop. That's the special of architecture workshop tu. Dan
2007. Even sampai sekarang pun I still nak involve lagi dengan architecture workshop. And then dia bukan just involve saja. And then after we start orang kata apa, develop ataupun kita create dari Pixel ni start 2017, waktu Neon dekat UTM kita jadi sponsor as a sponsor untuk architecture punya workshop daripada 2007 sampailah 2020. Itu one of the best thing lah. Dan I rasa even kalau kita tengok kita orang sendiri jumpa Zenko pun dekat workshop, so ada value dekat architecture workshop. Sebab kalau everyone yang join architecture workshop dia tahu architecture workshop ni adalah tempat untuk develop talent dengan develop passion. Sebab waktu kita study waktu kita study kita tak sempat pun nak involve, especially macam menyanyi ke, performance ke, fotografi ke, dan dekat architecture workshop lah kita nak develop our talent tu, and then baru kita jumpa kita punya passion dekat situ. Even kalau Zenko sendiri mungkin boleh share dia punya kata apa, passion dia waktu architecture workshop. First point dia best lah sebenarnya. Kalau benda tu dia create bridges sebenarnya, dia boleh saling berkenal di antara macam sekolah-sekolah lain. So kita boleh belajar apa jenis-jenis architecture dia bawa kan. Apa elemen-elemen yang dia boleh kita guna pakai balik. So macam dari situlah kita boleh macam further the horizon kita punya thinking thoughts macam tu lah. So macam benda tu membuatkan dia tak limit dekat sekolah kita je lah. Tak limit lah. Tapi kalau tengok Even Zenko dancer, so dia boleh boleh ajar sikit menari kan. Tapi kalau tengok sekolah-sekolah architecture ni, rasa-rasanya lebih banyak persamaan ke lebih banyak perbezaan? Sebab I don't know, kadang-kadang dia orang punya dia punya foundation tu lebih kurang sama kan. That's why bila dia kembangkan syllabus pun tak adalah nampak macam terlalu terlebih abstract atau terlebih technical kan. Banyak yang quite balance. You rasa macam mana? You rasa better sekolah macam tu ke atau better sekolah betul-betul memang take a different approach? Sebab korang pun pernah melalui sekolah-sekolah kan. Apa pengalaman korang? Korang rasa macam alamak aku belajar kat sini lebih kurang je macam belajar kat sana. Ke macam mana? Korang nak betul-betul lain ke? Kan lebih kurang lah. For me maybe UPM dia ada approach dia masing-masing and UiTM ada approach dia masing-masing. But then I rasa ini just my opinion lah. Macam UiTM is more balanced in term of education, dia punya design and the technical apa yang dia orang offer. But then another school might be ada ubah apa-apa. Itulah suara makin jelas. Tapi tak apa, terus ya. Okay, maybe ada certain school dia approach dia more to on design, kita tak nampak benda tu. I think UiTM is more balanced over that lah. Ini bukan bias, tapi it's my just opinion. Sorry aku termute pula. Salam dengan Zenko tak nak ni? Tak nak bagi input. Kalau kita tengok sebenarnya every school dia ada dia punya, macam tahu dia kata dia ada dia punya special, dia punya orang kata apa, every school dia different. Dan sebab kita akan nampak everyone yang macam architecture dia akan nampak school ni dia fokus kepada apa, school ni dia fokus kepada apa. And then I rasa dia basically dia akan berbalik kepada that student sebenarnya. Dia sebenarnya that student tu dia sebenarnya bila dia masuk, dia sebenarnya dia bukan follow apa yang universiti, my opinion, dia bukan follow apa yang universiti tetapkan. Dia kena explore apa yang dia minat, apa yang dia strong. Let's say macam contohnya I strong on presentation, so I kena explore on presentation tu. So walaupun I punya board tu mungkin tak berapa untuk menonjol, tapi I expresskan dia punya dia punya strong tu dekat presentation. Even my friend dia more kepada model, dia buat model, so dia expresskan dia punya thought tu ke dalam model. So I think everyone dia akan lain, depend kepada dia punya minat dan dia punya passion. Betul, setuju dengan apa yang Salam cakap lah, sebab it basically back to individual goals.
Sebab semua universiti dah akan ajar benda yang sama, ajar design, also some technical and law semua tu kan. Tapi it backs to on ourselves apa yang benda kita nak achieve sebenarnya. So kan kita nak approach ke arah yang architecture macam ni ke, it all depends on us lah sebenarnya. Okay. Macam tak kisah pun. Sebab tu pentingnya workshop ni kan, kita macam kenal orang-orang yang baru. So bila kita dah jumpa orang yang klik dengan kita, so kita akan sentiasa berkomunikasi. Macam mana design kau works, macam mana idea konsep yang kau guna ni, macam mana kau boleh apply itu masuk ke dalam design. So benda macam tu kalau kita sentiasa communicate kan, sentiasa ada conversation dengan sekolah-sekolah lain, so macam benda tu membantu lah sebenarnya untuk reach kita punya goal sendiri lah. When we're talking about individuality, I think a lot of businesses want to preserve that individuality. So that's why they're registering for trademark. I think there's a case of a popular celebrity in Malaysia trying to trademark something fairly common, not to the dismay of the netizen with bombardment of negative comments. Eventually the trademark application has been withdrawn. You guys have legally kan trademark Garis Pixel, I think logo, the writing and whatnot. Why such action is taken? Ada ke orang yang cuba menjadi pelanduk dua serupa, try to become a copycat of your particular brand? Tu cerita sikit kenapa sampai macam tu sekali lah. Okay, basically it's about brand sebenarnya, and then kita dah discuss daripada our director sendiri time tu, okay, kita tak gunakan this brand daripada mula sebab yalah every company, every single individu pun dia ada brand dia sendiri termasuk company. That's why kita kalau boleh, okay, kita nak brandkan benda tu untuk legalize sebab kita tahu one of the thing kita punya logo tu simple, and then everyone boleh gunakan. And then kita pun pernah juga dapat yang kita pernah jumpa juga yang orang gunakan logo yang lebih kurang sama. So I rasa ada confusing kat situ. Okay, and then after we discuss, okay, why not kita legalizekan dia, kita trademarkkan dia untuk everyone untuk ingat. Macam Daus, you want to know, design untuk logo yang garis 3 tu design by Daus, dan Daus dia buat simple, and then kita dah decide dah kan kita nak trademarkkan benda tu supaya benda tu yalah, benda simple ni senang je orang copycat macam kawan cakap tadi. And then kita nak set that our branding. And then itu satu. Yang kedua, because of penggunaan bahasa Inggeris, bahasa Melayu tu pun satu juga sebab yalah kita pun orang kata bukan nak guna Melayu, kalau nak guna English. Tapi because of kita dah branding kan dia, contoh garis tu adalah bahasa Melayu, English tu adalah bahasa Inggeris. Bila kita dah combine kan, dia dah jadi satu branding yang memang orang tak boleh argue dah. Dan because of that, Garis Pixel adalah orang kata khas untuk company ni, company. So that's one thing lah. Mainly Daus ada nak sambung apa? Sebab asas kepada logo Garis Pixel tu sendiri adalah 3 line dan dia replicating Adidas juga. Tapi but then kita nak benda tu nampak macam satu sayap sebenarnya. Untuk kita orang lebih jauh lah. Tapi sebab dia simple sangat. Tapi ada attempt ke untuk copy? Ada kau nampak lah somewhere. Ada memang ada. Okay. So it's a prudent move lah, I think. But when we talk about your actual bread and butter, taking photos of architectural works, did you use 3D software that you have learned from your studies and try to see which angle you can maybe maknanya pre-plan lah your shoot? Is that what the practice is, or there's a different way of you guys approaching your work? Basically kalau macam 3D software ni memang every student dia akan install on 3D software, 3D rendering. So basically macam from our side experience sendiri lah, sebab kita dapat klien, one of our client tu dia datang pada kita orang, dia cakap macam okay, dia dapat satu job ni, dia ada combine dengan some of the production punya company, dan production tu company dia tak familiar dengan 3D punya angle and then 3D punya shadow. Sebab kalau kita buat 3D, dia ada shadow dia ada angle dia. So bila kita datang pada dia, okay, why not kita baca, sebab kita boleh
kita combine-kan dengan on-site. Dan benda tu yang memang membantu especially kepada kita orang dan membantu kepada company. So itu antara benda yang memang core lah untuk kita orang. Dan kalau even tak masuk 3D render ataupun software pun, even apa yang kita belajar approach waktu study tu sendiri pun dah develop our team. Especially macam on architecture, as architecture student, kalau you tengok sebelum kita present, kita create design tu, kita akan pergi site visit, kita ada schedule study, kita ada site observation. So benda tu kita dah practice awal waktu study, and then bila kita buat video untuk klien, benda tu approach dia sama. Especially macam our project kita dapat untuk landscape videography. So diorang kena hantar untuk award. So that time kita berkampung kat situ, kita explore on dekat site tu, kita capture all the site punya data, especially macam site observation, schedule study, untuk enhance lagi dia punya video. Dan I rasa part yang kita dah belajar tu sebenarnya boleh je apply balik anything yang related dengan architecture and visual. Even Zenko sendiri pun editing pun kalau buat video kan, Zenko maksudnya mata pun adalah mata-mata architecture yang kita pernah develop kan. Dia basically apa yang kita terapkan je lah, kita punya instrumen adalah art of seeing sebenarnya. Kita guna mata kita instrumen. So macam tak semestinya kalau kita nak belajar architecture kita perlukan guna software 3D. Sebab architecture kita guna tengok, oh ini structure dia macam ni. Kita punya art of seeing lah, angle macam kita nak tangkap kan. So basically point dia sebenarnya yang basically sekarang yang kerja-kerja bahagian fotografi, videografi ni is all about angle and view lah. Yeah, at the same time, you guys also creating content. I think that's one series beyond architecture. You talk about potential career pursuit for architecture graduate, not necessarily in traditional or orthodox architectural practice. So, what do you think the qualities that we have that we have obtained from architecture school that we are able to explore other fields? What do you think make us so flexible, unlike some a bit more stringent, maybe lawyers or studying law or accounting that can't diverse as easy as architecture student? What do you think is the best quality that we have? Dia macam kita pursue architecture, but then at the same time kita ada passion benda lain. Dia tak semestinya, it's not about what you learn, it's about what you passion for. Betul tak? Salam. Sebab kalau you guys tengoklah every time kalau contohnya kita study, so basically the special kita consider as special of architecture student, kita ajar untuk critical thinking. And then the best part of architecture student ni, why kita special compared dengan orang lain, sebab kita create the future, and then kita analyze everything yang related dengan apa yang kita buat. Kita nak buat building, kita nak buat project, so kita bukan just buat dia project, kita analyze the behavior of people, kita analyze anything yang related dengan site. So that's critical thinking tu adalah dia dah create something yang special in your life. So that's why yang macam kalau kita tengok kat situ, bila orang pernah cakap budak architecture ni campak lah mana-mana, dia boleh hidupnya sebab because of kita punya study approach. Kita diajar untuk buat anything alone, kita diajar untuk survive if anything happen, especially macam buat projek, kita pernah projek buat sendiri, and then kita boleh buat projek bersama friends. That's why they develop benda tu untuk jadi something yang different. Dan I pernah, sebab ada orang pernah tanya, tak rugi ke dah belajar architecture tapi tak jadi arkitek? Dan I rasa the best thing architecture is, okay, let's say you passion in untuk jadi arkitek, that's good. Kalau you nak pursue on others, let's say andai kata you nak jadi something yang lain, macam my friend dia jadi stage designer, ada yang jadi presenter. So dia dah tunjukkan that ilmu architecture tu, dia dah angkat ilmu architecture tu bukan just architecture kena jadi arkitek, dan the value of architecture punya approach study tu dia dah lain dah.
kita baru dapat satu job is a TV commercials and now processing on doing that. Tunggu, and then one of that ada lagi is a corporate videos and some of 3D visualization project, but then it's not too much lah. Salam, aku tak ingat banyak job, tapi Salam lebih ingat. Dia ada lagi satu, kita ada coming soon insyaAllah. Kalau tak ada Arab Malaysia, kita tengah explore on VR. Kita nak support industri yang terkesan dengan pandemik. So kita akan support on VR punya visual, so especially on architectural lah. So that's why kita punya even Garip Pixel ni, kita buat satu benda untuk kita bantu orang lain. Alright, I think that is all that we have for time for this week. I think thank you so much for entertaining this podcast. Salam, Firdaus and Zenko. You can follow Garis Pixel on Facebook. Garis is spelled Garis, Pixel PXL, one word. And please subscribe to QWA YouTube channel. Thank you for joining us, and until the next one. Take care. Bye. Thank you, Kawa. Alright. If you enjoyed the session, be sure to subscribe to QWA YouTube channel so you will be notified if a new episode is posted. Thank you for listening. Until next time.